sa Cantila Court. Team la ni Cesar Ayan og ni Utik kontra sa team ni Hapon Ayan og ni Alex Corrales. Duha ni Kaayan ha. Hapon. Hala uy, overhead. Buha pa Cesar. Ay, Alex. Hilig na dua, ang dua way hilig niya. Ay. Side out, side out. Game 1 pare, game 1 ni sa atong taparay dire ha. Cesar. Win. 2-0 na, 2-0. Servisyo Cesar para 3. Hapon. Putik. Win. 3-0. Servisyo Cesar para 4. Hapon. Hapon again. Net back ang tirang Utik side out. Yan. Uy, nanong ka din. Servisyo Hapon. Hapon. Lobong Ayan out ball. Side out, side out. Tres-0 to score Servisyo Utik para 4. Win, 4-0 na. Kene Servisyo Utik para 5. Alex. Tok mo ni Alex. Side out. Cuatro zero to score 4-0. Kini Servisyo Ayan para 1. Point 1-4. Kini para 2. Point 4-2. Kini para 3. Cesar, Hapon, Lobo. Ay, good. Inside kayo, inside. 4-2, side out. 2 point lead na sa team la ni Cesar. Kini Servisyo Ayan para 5 na. Cesar. Answer by Hapon. Out ball. 5-2 na, 5-2. Servisyo Ayan. Alex. Hala, uy. Tok mo ni Hapon. Kuha pa. Out ball, out ball. Muhangyong. Oh, yan. Muhangyong mo nito ato ng speakers. Lagay na kayo. Speakers. Lagay na kayo. 2-5 ato skora, 2-5. Ang ringan mo. Ringan ni kagay na kayo. Gini para 3 Servisyo Alex Corrales. Cesar Alex. Sagang pa. Hapon. Ayan, duha ni Kaayan ha. Ayan sa ingana ning backstop diri kaubang Hapon. Hapon. Tuara, good item. 3-5 na, 3-5. Servisyo Alex. Out ball. Oba mo tayo meron sa postila katong dakong tao diri ba. 3-5 ato skor ato point sa team la ni Cesar. Utik o ni Ayan. Kini para 6 Servisyo Cesar. Di na tama mali ko at team. Hapon, Gilobo. Gilayatan ni Ayan. Anemic shot. Side out. Kini para 4. Kau ini lagi tu ngatiri lagi. Awak ada apel. Na overhead. Bayad niya lagi, bayad. Tara kuha pa. Pikhang sentro. La kaniha oy.
Apon. Look po ni Utik. Out ball. 4-5. 4-5 na. Servisyo Utik. Hapon. 4-5 ato score. Puwed. Igualis 5 na. Lagi ako din na imo rin atay. Kini para size. Ayan, Gilobo. Gilaras may hapon. Oh. Yay. Haras ka. Ilaw tanil miyagi di madawat. Side out. Servisyo Utik. Igualis 5 half 5 ball. Puwed. Size 5 na. Size 5. Change court. Size 5 kini para City. Servisyo Utik. Apon. Cesar. Ayan. Tuk mo ni Utik. Wa madda sa dive ni Hapon. City 5. G for 3. Kini para 8. Tuk. Kilayatan na sa ni Utik. Utik again. 3 shot combination ni Utik. Wa madak pili Boss Alex sa bulay. City 5 na. 8-5. 8-5. Kini para 9. Servisyo Utik. Grabe. 9-5. Okay para Gis. Alex. Apon. Sentro lah kuha pangutik. Lah. Kini. Nice defense coming from Cesar. Dua, may dire ang nagduwa. Kini linaw na. Kuha pa. Adto na minoy. Sus hawan pas kang manang. Ngigang Utik oy, plastadang Utik oy. Jis na Jis. Kini para 11. Point 11-5. Para daog na. Para daog sa gimuan. Servisyo Utik. Ay, milapos ay. Walang katao-tao. Daog na, may daog sa score 5-12 ang team ni Utik, Cesar o ni Ayan.